वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को खुश और आबाद रखे। आज आपकी खिदमत में बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। आज मैं चंद बातें आप लोगों से करूंगा, वो भी शब बारात के ताल्लुक़ से। आज सब जानते हैं, तमाम मुसलमान जानते हैं कि आज शाम बाद नमाज इशा जुमरात की दिन और जुमे की रात शब बारात की रात है। और इस रात की बहुत बड़ी फजीलत हदीसों से, किताबों से साबित है और इस रात की बड़ी शान है। कुछ ऐसी रातें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को अता की हैं। बंदा उन रातों को पाले और उसमें अपनी बख्शिश और निजात चाहे तो करवा सकता है अल्लाह तबारक व तआला से, अपने गुनाहों से तौबा करने के बाद। इस रात की बड़ी फजीलतें हैं। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला वो सब लिखता है, यानी कि किसको कितना रिस्क देना है, किससे कितना छीनना है, कितनी रूहें ज़मीन पर उतारनी है और कितनी ज़िंदगियां, यानी कि कितनी रूहें निकाल कर जिस्म से इंसान की ले जानी है और किसको क्या देना है, क्या नहीं देना है। और तमाम लोगों के नामे अमाल इस रात में पेश किए जाते हैं। बड़ी अज़मत और बड़ी फजीलत, बड़ी बरकत वाली रात है। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, इस रात को ज़ाया न जाने देना। इस रात में गुस्ल करने के बाद अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करना, गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगना। और ख़ास करके वो लोग जिनकी नमाज़ें छूट गई हैं, जिनके जिम्मे कज़ा नमाज वाक़ई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कज़ा नमाज इस रात में पढ़ें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कज़ा नमाज उनके ऊपर बाकी है और वो नफ़ल पढ़े जाते हैं, नफ़ल पर नफ़ल पढ़े जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारे ऊपर जो नमाज कज़ा है हम वो पढ़ लें। अगर तुम्हारे ऊपर फ़र्ज नमाज बाकी है, कज़ा है, तो बेहतर और मुनासिब ये है कि आप नफल नमाज ना पढ़ें बल्कि कज़ा नमाज पढ़ें। और इसमें बहुत ज़्यादा वजीफ़े जो हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए। अगर पढ़े तो बहुत अच्छी बात है और ना पढ़े तो कोई ऐसी बात नहीं, हालांकि पढ़ना बेहतर है। तो क्या है वो वजीफ़े? सबसे पहले आपको ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये वजीफ़ा कम से कम 100 मरतबा पढ़ लेना है इसी रात में। तीसरा कलमा इसी रात में ये पढ़ना है आपको। और सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिका व अस्तगफिरुल्लाह, ये 100 मरतबा, कम से कम 100 मरतबा इस रात में पढ़ना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये पढ़ना है आपको इस रात में कम से कम 100 मरतबा। ये वो वजीफ़े हैं जो इस रात में अक्सर पढ़े जाते हैं और बुज़ुर्गों ने इन वजीफ़ों को इन रातों में पढ़ा है और इनकी बड़ी फजीलतें हैं, आप समझ रहे हैं। और आप जो भी जायज़ दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह वो इस रात में आपकी पूरी हो जाएगी, मुकम्मल होगी वो दुआ, आपको उसका फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा अगर वो जायज़ है तब। और किन लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती हैं इस रात में, वो भी आप कान खोल कर सुन लें। इस रात में उन लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती हैं जो अपने माँ बाप का नाफरमान होता है, अल्लाहु अकबर। और जो शराब पीने का आदी होता है उसकी दुआएं भी कबूल नहीं होती। जो ज़िना खोर होता है उसकी दुआएं भी इस रात में कबूल नहीं होती। जो सूद खोर होता है उसकी दुआएं भी इस रात में कबूल नहीं होती। जिसके दिल में कीना होता है, लोगों के लिए कीना भरा हुआ है, उसकी भी दुआएं इस रात में कबूल नहीं होती अगर वो जब तक तौबा न कर ले। अल्लाहु अकबर। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, अगर तुम्हारे अंदर ये गुनाह मौजूद है, इनमें से कोई सा भी गुनाह मौजूद है, तो अपने रब से गिड़गिड़ा कर तौबा कर लो। ये रात बड़ी अज़मत, बड़ी बरकत, बड़ी फजीलत वाली रात है। हो सकता है आइंदा आने वाली साल आपको नसीब ना हो, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं है। अगर तुम्हारी ऐसे ही मौत हो गई तो अल्लाह बेहतर जाने तुम्हारे साथ क्या बनेगा। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हाथ जोड़कर आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अपने गुनाहों से इसी रात में सच्ची तौबा कर लो। वो रब्बे करीम बड़ा मेहरबान है अपने बंदों पर। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े बड़े गुनाहगारों को माफ़ फरमा दिया, बख्श दिया और उनको अपने बलियों में शुमार कर लिया। उन्होंने परवरदिगार ने उन्हें अपना नेक बंदा बना लिया।
تو میں یا آپ یا کوئی اور بھی صحیح، کتنا ہی گناہ گار صحیح، اس رات میں جب اپنے رب سے گڑ گڑا کر وہ دعا مانگے گا، تڑپے گا، تو میرا رب اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا، وہ تمہیں معاف کر دے گا، اور جو تم مانگو گے انشاءاللہ وہ عطا بھی کر دے گا۔ اس رات کی بہت بہت بڑی فضیلت ہے۔ رات بھر جاگنا، عبادت کرنا اور تسبیح پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، سورہ یاسین شریف ہے، سورہ رحمان ہے، یہ صورتیں پڑھنا، اور تمہارے عزیز، تمہارے پیارے جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبروں پر جانا، وہاں جا کر ایصال ثواب کرنا، فاتحہ پڑھنا، جو کچھ تمہیں یاد ہو پڑھ کر دعا مانگنا ان کے لیے، تاکہ اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور جو لوگ جادو ٹونا کرنے دھرنے سے پریشان ہیں تو ان لوگوں کے لیے اس رات میں ایک ایسا وظیفہ کیا بلکہ ایک عام سی بات، 7 بیری کے پتے پانی میں ڈال کر اور پانی کو کھولا لیں، اور کھولانے کے بعد اس پانی سے رات میں غسل کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا، اللہ کے فضل سے سال بھر تک وہ انسان جس نے ایسا کیا جادو ٹونا آسیب کرنے دھرنے سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ! اس رات کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، اگر انسان بیان کرنے بیٹھ جائے تو فضیلت کے لیے وہ رات کم پڑ جائے گی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، موسم بھی اچھا ہے، کوئی سردی کا موسم نہیں، آپ لوگ غسل کرنے کے بعد، پاک صاف ہو جانے کے بعد، پیاری بہنیں، پیاری مائیں اپنے گھروں میں عبادت کریں، اور میرے پیارے بھائی اللہ کے گھر یعنی کہ مسجد میں جا کر عبادت کریں اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، ایسی توبہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیک اور پرہیزگار بنا دے۔ اور جو لوگ جو میں نے بھی بتایا جن کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہیں، خاص کر کے وہ لوگ اپنے گناہوں سے ایسے گڑ گڑا کر توبہ کریں کہ رب تمہیں معاف کر دے، کیونکہ رب اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اور اس میں پہلے جو قضا نماز ہیں وہ پڑھیں، بعد میں آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، 12 رکعت والی نفل پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت کر کر نیت باندھنا، سبحانہ پڑھنا، الحمد شریف پڑھنا، پھر 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا پہلی رکعت میں، پھر سجدہ، پھر رکوع سجدہ سجود سب کرنے کے بعد پھر دوسری رکعت میں الحمد شریف، پھر 11 مرتبہ قل، پھر رکوع سجدہ سب کرنے کے بعد 2 کر کر ایسے نیت باندھ کر سلام پھیرتے رہیں 2 پر، اور پھر ایک جگہ بیٹھ جائیں، بیٹھنے کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پھر 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، پھر 100 مرتبہ درود پاک، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو، سمجھ گئے آپ؟ پھر 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھنا۔ پھر اس کے بعد میں 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنا، انشاءاللہ جو تم مانگو گے وہ تمہیں ضرور میرا رب عطا کرے گا۔ دوستو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، یہی باتوں پر میں ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ کو بات کوئی سمجھ میں نہیں آئی ہو تو کمنٹ کر کر پوچھ سکتے ہیں، باقی ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔